Alors, salut encore une fois. J'espère que vous allez bien, chers frères et chères sœurs. Alors, أولا ما فيها باس qu'on fait واحد petit rappel de ce qu'on a vu في la vidéo précédente. Alors, كنا تعرفنا في الفيديو الفايتة على les bases de la rédaction d'une dissertation. وكنا عطينا الأهمية بزاف l'introduction. Donc, j'ai déjà fait plus de demi-heure de contenu à l'intro, vu que قلنا que c'est يعني واحد la composante اللي هي مهمة بزاف في la dissertation, vu que le correcteur il jette son premier coup d'œil à l'intro et bien sûr il l'encourage bien sûr à suivre l'analyse ou la rédaction de l'étudiant ou le candidat. Alors ما فيها باس اننا نديرو واحد petit rappel ديال la structure de l'intro. Alors باش ما نطول عليكم قلنا كاينين 5 ولا كاع 4 éléments selon votre choix. يعني بالنسبه لهذيك القضيه ديال لانتيري سوجي قلنا ممكن ديرو ممكن ما ديروش. عندنا اولا لاكروش. l'objectif est de faire accrocher هذاك le correcteur l'analyse ديالنا. La définition des concepts clés et bien sûr on fait واحد le rapport et une liaison entre ces concepts clés. ماشي كنديرو واحد la définition اللي هي distincte et indépendante de chaque élément. Non, on les définit et bien sûr en leur mettant en rapport. L'intérêt de sujet, كنا تعرفنا في الفيديو السابق c'est quoi l'intérêt de sujet, ou bien sûr qui dit intérêt qui dit الفائدة من واحد الموضوع أو الغاية منه. Et déjà عطيتكم la formule d'écriture ديال l'intérêt du sujet, mais on n'insiste pas على هذه المرحلة هذه. يعني كتبقى selon votre choix, ولكن ما فيها باس إلا درتوها. On définit la problématique comme étant la quatrième étape. Et bien sûr la problématique كنا قلنا هي le vif et bien sûr أهم مرحلة كاينة في l'intro, vu que la problématique va constituer bien sûr la base de notre développement. Et finalement l'annonce du plan, يعني المحاور الرئيسية في الموضوع ديالنا. Et عطيتكم déjà la formule ديال l'annonce du plan. Alors, on va passer maintenant au développement. بالنسبة للديفلوبمون اللي خاصكم تعرفوا que le développement أو العرض الموضوع أنا نقدر نقول لكم بأنه c'est moins compliqué vu que la structure ديالو هو il est clair وكتعتمد على حاجة واحدة أساسية هي votre bagage. عندك واحد الباجاج en tête, donc tu vas écrire. Reste juste une petite structure اللي خاصك يعني تبناها في la rédaction ديال votre développement. Donc, شنو هو les objectifs ديال développement? D'abord, on démontre au correcteur la capacité d'élaborer un raisonnement progressif cohérent avec la problématique de départ. هذه حاجة logique. Donc à travers le développement خاصنا نبينوا لهذاك المصحح ان عندنا واحد القدره على التحليل. عندنا واحد التحليل اللي هو منطقي et progressif ça vient de la progression. يعني عندنا واحد التحليل كينطلق من العام الى الخاص. كاينه une certaine évolution et progression en termes de notre raisonnement. Bien sûr, affirmer l'aptitude à structurer la pensée, يعني أن عندنا القدرة أننا كنorganiser الأفكار ديالنا et on les mobilise de manière structurée. Et prouver la faculté à mettre en lumière une réponse précise à la question posée en introduction. Donc là c'est la même chose qu'نعاودوها à chaque fois. Donc عندنا une question qu'on se pose في l'introduction ديالنا, une question liée en rapport مع la problématique, plutôt on répond à notre problématique. Donc ce qu'il faut savoir sur le développement, sa structure elle est très facile. كتبقى juste question de réflexion, de concentration. ما تدهشوش, c'est juste une question de forme et de fond. Il a quand واحد la bonne cohérence بين le fond et la forme, soyez sûr que votre dissertation va être bien sûr à la hauteur. Donc عندنا في la première قلنا يعني قبل ما نوصل la première partie ديال الديفلوبمون اللي غادي نقول لكم c'est que التقسيم ديال لو ديفلوبمون ديالكم كيتعتمد اساسا على لا بروبليماتيك. يعني لا بروبليماتيك هي اللي تحدد لكم عدد المحاور ديال الموضوع، وفي نفس الوقت هذاك الشيء اللي عندك انت اون تيت، هذيك الحموله الفكريه ديالك
واش غادي تخرج منها 2 axes ولا 3 axes ولا 4 et ainsi de suite. دونك بالنسبه لا ستركتور قلت لكم راه كو il est clair et simple. كنديروا l'axe الاول ديالنا اولا كبيره. On fait une introduction de l'idée qui va être développée dans la première partie, la première grande partie. Donc, on dit une introduction de l'axe 1, grand 1. Et après, on annonce les sous-parties. Et là, bien sûr, vous savez les sous-parties. Vous pouvez dire 3 sous-parties ou 2 sous-parties. Selon, bien sûr, votre bagage. غير هو واحد النصيحه اللي غادي نعطيكم سي كو هذيك لا ستركتور راه اون فان دو كونت ملي خاصك يعني كتحطها في البرويون ولا غادي يجي يشوفها ابخي لو كوريكتور. حاولوا ديروا اون ستركتور اللي تكون ايكيليبري، سيتادير ماشي ندير فلاكس غران 1 ندير 2 سو تيتر، في غران 2 ندير 3 ديال لي سو تيتر، grand 3 ندير 4 ديال لي سو تيتر. دونك هذه سي اون انتروداكسيون ا مون افي موديست انا كتبان لي بانها ديزيكيليبري. دونك ديما كنرجع لواحد البوين اللي هو تري امبورطون عنده علاقه بلا فورم ديال لا ديسيرتاسيون، سي كو ارتستيكمون بارلون خاصنا نحافظوا على الجماليه الشكليه ديال notre dissertation, soit en termes de structure, soit en termes des expressions qu'on bien sûr qu'on utilise dans notre rédaction. Donc, grand 1, قلنا كنديروا une phrase d'introduction ديال l'axe الاول grand 1 et après كنانونسيو هذوك لي sous-titres. وبالنسبه لشاك sous-titre حتى هو كنديروا une petite introduction, une phrase simple كنانترودويو فيها l'idée générale ديال le premier sous-titre. عاد كنبداو bien sûr l'argumentation ديالنا. D'accord. Vers la fin ديال la sous-partie 1 كنديروا عاوتاني واحد لا phrase de transition باش نتحولوا لا deuxième paragraphe اللي غادي تكون هي notre deuxième sous-titre ديال grand 1. Après ملي كنساليو notre première grande partie, une petite conclusion ديال partie 1 et bien sûr une phrase de transition اللي غادي تحاول تنقلنا la deuxième grande partie. Voilà. Et de même, on écrit grand 2, on peut avoir la même structure. Et bien sûr, la troisième partie, je ne sais pas. Une fois je termine mon développement, une phrase de transition vers la conclusion. Et la conclusion, elle est très simple, qui fait la première vidéo. Que la conclusion ce n'est autre que la récapitulation des idées générales avancées dans notre rédaction. يعني كنحاولوا نديروا تلخيص الافكار الاساسيه اللي تناولها الموضوع ديالنا او لا ديسيرتاسيون ديالنا. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم في لا conclusion سي il ne doit pas contenir بزاف ديال لي زيدي، ماشي غادي نتناول كاع لي زيدي اللي كاينين عندنا في الموضوع، مي كنحاول نربط بين هذوك لي زيدي في اون بتيت 3 4 فراز اللي يكونوا يعني سامبل بلا تعقيدات. دونك لا كونكلوزيون اي ستركتوري اون دو بارتي ديستانكت. الوغ كيف ما كتلاحظوا دوبوي لا بروميير فيديو راه كما كتشوفوا ان راه لانترو عندها ميثود ديالها، ديفلوبمون عنده حتى هو الميثود ديالو، et de même la conclusion عنده حتى هو méthode ديالو. راه le fait que ان شي وحدين il pense que le travail de rédaction راه il est simple، كنجي كنكتب ديريكتومون المقدمه عرض خاتمه بحال الانشاء اللي كنا يعني تعرفنا عليه في سنوات الدراسه في الابتدائي ولا في الكوليج ميم في الليسي. يعني راه vous risquez de perdre beaucoup de points. Donc اللي غادي نقول لكم سي كو il faut bien sûr travailler de manière méthodique. راه دي فوا يقدر يكون عندنا ان مونك دو باجاج، مي لو فيت كو on a respecté واحد يعني les normes d'écriture راه ça peut bien sûr nous aider bien sûr à avoir de bonnes notes. يعني الا كنا هنا كنهضروا على لو كا دان étudiant اللي كيتعامل مع استاذ ديالو ولا بالنسبه لان كانديدا بيان سور كي باس ان كونكور. دونك راه لا فورم il compte, ça compte beaucoup parce que حنا une bonne rédaction راه ça implique le fond et la forme,
ماشي غير لو كونتوني وحده اللي مهم. وي كنلقاو الناس عندهم بزاف ديال المعلومات يعني de bonnes connaissances mais ils ne savent pas comment mobiliser هاد les connaissances et nous convaincre à travers un raisonnement et une bonne rédaction. Alors باش ما نطول عليكم, la conclusion قلنا elle est structurée en deux parties distinctes. Chacune d'entre elles ayant une fonction bien précise à remplir à son niveau de la réflexion. Pour se rappeler des points abordés en conclusion, on peut mentionner le principe du BO. Et le principe du BO, en quelque sorte, les deux parties distinctes. La première partie, le bilan des parties, ou là autrement dit, le bilan des parties, la synthèse ou la récapitulation des idées générales. Et après, on peut ajouter un deuxième paragraphe où il dit selon vos capacités intellectuelles على حسب الاجتهاد ديالكم واش تقدروا تنفتحوا على موضوع اخر عنده علاقه بيان سور بنوتر ريفليكسيون. قدرتوا انكم تنفتحوا, راه ديجا كنت اشرت لهاد القضيه في الفيديو السابق, تبارك الله ما كانش عندكم هاد لا كاباسيتي دو s'ouvrir على notre sujet, donc ne faites pas des bêtises et vous vous contentez une bonne récapitulation bien sûr de ce que vous avez avancé dans votre rédaction. Alors comme ça on a fini notre cours concernant la méthodologie de la dissertation. J'espère que ma méthode elle est claire pour vous. Je pense que la méthode est compliquée, elle est simple. واللي بغيت نوضح لكم راه سي كو المذاهب تختلف والغاية واحدة, يعني الهدف هو أننا نكتبوا واحد لا ريداكسيون اللي هي نقية اي سامبل لهذاك لو كوريكتور. يعني ماشي كنقول لكم أن هاد لا ميثودولوجيا تاخذوها كمرجع, إنما تقدر تعاونكم تزيدكم شي أفكار اللي ربما ما كانوش عندكم avant. Donc j'espère que vous avez bien sûr profité de ce cours et on se verra bien sûr dans des prochaines vidéos Inch'Allah. On rapporte bien sûr les cours, les astuces concernant la rédaction ou les cours là يقدروا يكونوا دورات تكوينية في l'audit et les contrôles de gestion qui est d'ailleurs ma spécialité de base. Et j'espère bonne chance à vous, que ce soit les candidats les مقبلين على les concours ou les étudiants qui vont passer des examens. Et Ramadan Mubarak Karim. Alors au revoir et n'oubliez pas d'abonnez-vous pour s'informer des nouvelles.